Abi nous connaissons quand mi kudo gagnelo edo ki ko e beaucoup de beji no me beji mi de we zombo nyona ide me yo mi lo mo mi kandu mi o katon ko nu mi eje we aye ji mi de yo dokun de ji dagba be ne ku gba e ji mi de yo de le tin lo bo yi mi de suno tombo mi chite de ji yo mo do mi na mo kan tuntun mo we zombo egbe ko me mi na yi jono pligi diro ko mi da mo na kendo mi kan flancia aze e ji kendo bi mi ja mina kanu keke bio mera ko bera gbajenu no ene le bisese to menu mina bio ko mi ton le do mi ve no gbeji ponda mi to gbe mi sia o ya je ne ade kun mi o ganji a ganji mi ro kede fo mi de ko mi de ko mi so mi de ko le o mechele mi kudo le kun bo kudo ka me mi ro mo mi yi iyan wa no yin baba mi na se jego bogo sin boli kokwe kamendo apan isun kame bo pachenu ase tole bi bono lisahai yoimo tele do loko che ba osa un ta kweton bi yo loko ene dio na waji fe me do mi no se koton da mi ko abaka kasi oh ye no do ase bo iro eno to tagba nu me ko jo ko ase no do itagba nu beto hey azio ma do pa me an pa fo na de hu ase no to tagba nu beto aji azio won kan bi credo un beto but system we azelo yo indo pobo abet la saison de toute la saison de mbepe yo même mon coton de budia lo azon enu ero gbe me ba se ma de me ma do tapa me mon coton lo podia dan ka ko ton bi yo je me mi do san de di de no gban go mi do ine mi ka do mi pache nu yero to mi en kan ito nu gbo lo mi complétant et donc pour de bon mais kumba mi de biton ai mais le kumba mo pa be bi ku ito mo yin won ranje yin yo prenda ku da pe sorcellerie les tombes no do télé tin lo wa télé wa ya ba be bien no do mo ba de surtout no je kamiton di no nu ka de chakon ko jaji wa mo ro yan ye kule wa peto ke kina ki cambio e de tin do nyairo ko do e tin yo ta lo do e de ya ji yo ai no cambio no ne so ya amo mi fe je le bu do je indo aji eyo me ka ko ton bi yo ase ka do tagba dun beto rien ti te woli kun pora gbidi be me fi mi de yo gbe o nde ji epe ojunjon atopede ji epe ojunjon otogbo mi ton le ko do atopede le ko junjon ji la ibo no pe me mo du pe o le ton but tin gbe me mi ka de nde mo awa super du pe o me lo dai ko ndi o me ko le o ye fon e je ta me na je ya kafa ya gbeje nu pon ya blase gro temeteme ya sujo ya ndodoro ko itongbe ya na tinja ye na machine le ye na no bi brodo to ko de so mo atikere so mo adion mi gbeje ko me friend to jati no pon de won ma o gare dian to mi o gbe la mu kun sa je mi wo mi kun ati aludo mi kun de o e chi mo wo mi karo na ba nu ato tengbeju yen do hun eyin ko kede je wa ndo ame ya ba nu ato tengbeju yen lo be do na no consultation do me présentant ma caméra ji meneka fine de yo e do problème a zeton ya problème teka ya donner temps teka inu e ka do meno présentant me yo a to wa do nu ato na ko su ikoto na gbeje ponu amakara ya na le gbeje ponu ma pondo je ndo pe me po mo ya ndo problème de ya do asere dion e a zomba da zonje pom ba asatike ablonde bu kakao a solution to amo ya azon lu gba mebi e renata azon gba mebi we azemi to lo renato azon e wa ko se gba mebi we ba lo jije pon bo amon ton a mon de bu no a mo wi de me de bu lo ase yo bo wi da son ton je mi de ko ton azon lo fide vo de nde vo de fina mi de mi on ba to na di le aro ko invasion je din bo ito ko din mu ye ka to pa o kon to no je na na te tre yo me mo paru di je me ye de yo ma test no mo do mi lo si ko mi on bro wa moto no mele o le we bro ni we e mo gbo bo mo nkan to epo mo so do ran ti ante mo ta po mo sin buton ya se yo e kan na wa ja ba ya se we mo je o je de kle cha we no me didu azomo konto je bonu e mo ru tutu mo me se ko mi o mo ro mi na li kun bona fi mi de yo mi to fle mi do po we do yen ndo ko le do ji pere mo ya o tun fi mi no yo no na pa isun o poli ko kame e wa meri apa isun ton bo pon meri sin clôture pas tout droit sous poto tin SB don ko je ko jan
donc pour être fini bon dans le cambio assez ben non et be on met mi no mo yo pa vule no do da yo mi conseil do nu mo ko to vule na me de yo me yo no cambio we do ayi le ko to na ya gbon gbe on met yo pa ka do mo ka me ko fi ne gbe gba e je so bo nu bi gba aro to ko da ina da se yo ko do pa we ile no ma o me ba no pa bon nous jekale ablo nous saint jekale yo e adobi ku inu di gbe me ka de so achimo gbe me le so achimo bo beton tin di mon soko mo no je mi ko gbe ase dagbe amu kunje me beton tin di mon yo pawu jeune kabi dio vimo pourquoi no asito kan mo no je ase ba mi le de be anami e na se yabo ne mo no je nu ne na mi le yo nu yanya wayin kabi no ne na mi nu babra en bo do aje no ka bleji lobonu e ba so aton le na blogbe ya o mais keto to men va tout yo e mo fiton le ko e lo ren na préparer nu ne bon na fiton e ma si da de so a ren na fiton bo fi ne ren na so ba ya mo tembo do bi o fo ayi ton bo je no ka bleji do amara choto kon ton fi ama icha jo fi na ve o asi ase to konton ja do chobo ya me fi ne mo si blonu e ti ne to yo gbo mo yo pa ude ma do kwede ma ton de yo na se me mo temo pon fi oji mo temo iwa no ka me to le famille to le no viton le mi ja no wa de ti do pa ko de fo fe me lo ase bonu mi mo do yo pa vunu e mo do me lo ti do ai ton chobe e ne amenya mi dile me ka in gaton le mi he mi na yisin oh isa siton bi awa ko je gbe de ojo na ko e premier ka cambio nyanji se da tunjo ve kaya wa de ko jegbe bon gro on da khotu ko chobo yo mo no pon mo do mo yiwa mo isa si do mo so da so mo ya so ka mo free mo da so mo jivi mais de timbo famille ton le non di kresi mo va do so ko problème ne me si e ka so problème ne me mi di do do tombo ami go na mo mon le tete ase o wa son ton gbo ton ve o mele no do ko ton di kresi na tan mi dile mi ka jan gbo on le mi te mi kon za mi le vo tere chinu mi chono agba saison debu o no ja zirendi o e aso ma do yaje a zirendi aso ma no mo ko re mo ko ka ho ndi ya a mo ko ple de le ba me akan gbeja no tunta a zirendi o e aso tu ma de o ano wande buinto abo ku je kan problem do aso me to oui ou do khodo e jande a zirendi aso ba i togudo a yo foto me ma chito gudo to ba ko mo yo me bi mo ro fiche togudo ka bi yo foto me ni ko mo yo an sukula ko bo suko ko ma so entretien kede bo so foli e tro ya no de bi ku inu ba ka so ko de bo amo ba so do ado khona do khoya a zirendi aso bo togudo de ye aso jawe khoya a chito bo wa no wa ya mo bi bo du bi o ton mais so do fla ti te do mi de li kungo na un le mi te mi no mi in comme on tonje na motanda nsi do na li kungo ante de huna so ase do be ne bi do ne e ma ka ton me o me do na yiro mi bo na ton me in koton ma gbeje pon na zero ya do ni we yo ase ho ya de so ba ho to gbo ton si ho bi ba we ya ase ne do ya do ni we yo on le witon ne kan degbe mama ton we da no ton we da to ton we da e o ase no famille ton me pon we de bo nu a he we ya e o me de we to ko no ton gbe me dai bo do plateau to am khoda bo pombo no na yo be so ase bo so to nu ne bi han gble na ya e do no bana bi mo kije ko no so no ko pa saison ko yo e ko do saison pombo nu me ko do ho radio ka me ko do ho tele on do na saison je e do ko de ko a société ba ya do ko blo no bi hui afon lo no na le do agrave de jile ba no je nu ato de no do ho radio din ko ka yo e pipa mi ya akaba do bu mongon ye bato mi de le o moto na ti ten beton mi na do te nu o cambio mi ton le amo cho mi na fo bio mi na kan no bio ati no kuro mi gombo beto le e ko tun be ne kun gbaje mi de ye tun bo beto gege no wa do dagbe no wa alo nu no gbonu ye ati mo koton mi gonu gwa be no do ati bo fotun de me lo ko ro area mi no se ko lo ko ro e fine bo yin ati po ya me togbo chile sa ti bo ana ba mi po dion enche bo npa che na bo ase ikon ai mo akan dia do moto sin kuton fi akan so trele ko to bo ido ko na bo bia ni bele wai be ana we bo nu e ku gbogbo do ku yetun an le kan wa ni akan do togudo ma le donje ni to plin mi be an to nu akan togudo ma yoro ma do support abo so do frin bo ko so do ko nu ba de le nu a chinu e ka yon le am blogbe ni an le dobi be ko mo we e do no mo lo ko tiene mi na le awaji lo no wa mi ton de fo me o mele lu bi ba pokeke fi mi no ton di mi ko don kala se do mi le do asika mi ton de fo ko ton to bon o ku ton to ko me o e lo bi ba mi o ma di le jin na mu ni
m'a dit les sans cantine mais bon awa terrain bo swali bo ko ngbe Zogbo fine ene bo racine Africa o ene amo mi do fine cantine me no do fine kakabo no ho canton kene chobo no le dido agbo me ene me do ta ba flafo ta gbelewe be sin cantine me kaka idon je tero kene me ne o racine Africa fi era kosin o limiton ça saint do gudron to ko ngbe Zogbo don bo pa vele di o a livre la e yan so ikoto justement e bo de utro la di sibe na biyo me era mo racine Africa do a livre la me e na chenu mi kakasia modo dagwe warunto o mi de yo ye tun bo me ka do kudo to meleo ye na ron de lobo no so no mia alokan e ka he na khuku lobo se kwa mi yo modo e wadu tindi mo gba fi nu pene iton sin nu kon ene do kroko iton e kro mi la yo modo e na sakami da khu mi ton kudo to na da o khu na do yo keke ndo do no viche trala no viche do togudo le no ven mo ku me do beneto me fie do me togudo iton fibu na gbonbo no lo bubu e na kan ya yete do peji ton bo ka nu ato de bu do peji ton mo nu ye ya ye ni keke bo yoro ye do so e ana ku ton fi bo yoro mi se do na bro consultation se do ba do khoche me aka to bo fon ye ni yoro bo ni agbeje gbe to po iton pon ma pon no do igbo enu do yi wa we le kan bro gbenu yi bo lo arrête to ko sin yo photo me be abene do ikun ba je fi nka yi me de bo e ko yoro mi di 1 million e ko yo photo me na mo na bele bo ine o enu atore so bo do mi bili we o me bien do mi tele to me fo sia fo beto fo sia fo do me sia fo do mi tele do télévision de e kwe be ko do radio de e ko gba wa télévision wa bebe wa be télévision ensemble de tofi da ina cheru mi kakasia o ba vi nu peno konton ina cheru mi kakasia mi de suno mi ko mo maru hudo me tin lo ko sefi ana gbombo ina gbonu we lo bonu ale ado vena o to no si àwọn lo no tia arreda do wo modo azezo tente me nele o amoko do safun modo ndema ko do ndewu a chen wo enu ni bodo yi hwere bodo